يا إله إلا أنت شيء غير العلم لا تعلم التعليم وتذكر التذكير نفع الانتباه الفرج المسلمين صلى الله عليه أجمعين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بمجالسة العلماء واستماع كلام الحكماء فإن الله سبحانه وتعالى يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بماء المطر. كما تريد أن تكون جالس فإنك لا تكون إلا بكما تجالس على حسب جليسك. فإن جالست الأشرار فقد حكمت على نفسك بالشر، وإن جالست الأخيار فقد زكيت نفسك بالخير. فانظر لنفسك إلى أين أنت، لمن تريد. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بمجالسة الكبراء العلماء أهل الخير، هذا أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأمرنا إذا أشكل علينا أمر أن نسأل العلماء. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر، ليسوا علماء فقط، لا، علماء عاملون، ليس كل أحد من أهل العلم نسأله، لا، عالم عامل من أهل الذكر، هذا هو العالم. مجرد علم بلا عمل لا يسأل هذا، بل هو خطر على الدين. عالم بلا عمل هذا خطر على الدين، كما هو مشاهد في هذا الزمان الأدبر. نعم، في علماء بأحكام الله، بأحكام شرع الله، هم أهل الفتوى يستفتون، لكن شرط فيهم علم وعمل. علم بلا عمل لا يستفتى. وعلماء هم أولياء، علماء بذات الله، وهم الحكماء. يرى لطف الله في المحنة، يرى نعمة الله في النقمة، فهو يرى الفعل لله في كل أوان. هذا عارف بالله، عالم بذات الله. إذا أنت تتجالسهم بتتهذب أخلاقك، لأنهم قد أشرقت قلوبهم بالمعرفة بالله سبحانه وتعالى، وأشرقت بواطنهم بأسرار بثها الله على قلوبهم فاستنارت فرأت الحقائق. فإذا كان عالم جمع بين الفتوى وجمع بين المعرفة، هذا هو ذاك غاية القصد والمراد. جمع بين هذا وبين هذا، بين فقه الظاهر وفقه الباطن. نعم، بين فقه الظاهر وفقه الباطن. وهكذا كان تأسيس معاهدنا وأربطتنا ومدارسنا على هذا الأساس، الجمع بين الفقهين. لما اختل الميزان نظرنا إلى فقه الظاهر ولم نعلمهم فقه الباطن، أو رحنا للتصوف وما علمناهم فقه الظاهر، فلهذا اختل الميزان، فصارت المخرجات والمتخرج من تلك المعاهد نتيجة سيئة. لهذا السبب نعاني في هذا الزمان لفصلنا بين الفقهين، إذ كلاهما مهم في دين الله، في شرع حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا أنت جالست هذا عالم بالفتوى، عالم بظاهر الشريعة، عالم بباطن الحقيقة، حين تكتسب وتكتسب
أحوالا سنية، فتنتفع باللحظ قبل الكلام. فأنت تنتفع باللفظ عندما تسمع الكلام، وتنتفع باللحظ، لأن أهل الله يربون بإشاراتهم أكثر من ألفاظهم، لكن لمن يفهم الإشارة. فإذا ما فهم الإشارة ما بيفهم صريح العبارة. فمن نفعك لحظه نفعك لفظه، ومن لم ينفعك لحظه لم ينفعك لفظه. فلهذا قال ابن عطاء الله جالس من ينهضك حاله ويرشدك قال، ومن لم ينفعك لحظه لن ينفعك لفظه. ولا حفظ العبارات يسر على البر وعلى الفاجر كله. Oke, air panas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kajian kita pada pagi hari ini adalah kitab Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu taala anhu. Kita masih berada di bab As-Sunai, di hadis kedua, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama wastima' kalamil hukama. Hendaknya kalian selalu duduk bersama para ulama dan mendengar perkataan dawu-dawu al-hukama. Tadi beliau menjelaskan yang dimaksud ulama adalah orang yang ahli, faham terhadap syariat Allah dan mengamalkannya. Yang dimaksud hukama ini adalah al-arifin billah, orang-orang yang bukan hanya ulama tapi aulia. Rasulullah SAW memerintahkan pada kita untuk selalu duduk bersama para ulama, para pakar ilmu agama yang mengamalkan ilmunya dan mendengarkan dawu-dawu, wejangan-wejangan dari para hukama, orang yang merupakan wali-walinya Allah, yang arif billah. Kemudian beliau menjelaskan tadi bahwa kita ini ingin menjadi seperti apa, maka tergantung teman duduk kita. Kita bergaul sama siapa, maka kita akan menjadi seperti itu. Kalau kita suka duduk dengan orang baik, mau tidak mau akan ketularan baiknya. Kalau suka duduk dengan orang-orang yang tidak baik, mau tidak mau akan ketularan keburukannya. Karena itu perhatikan betul-betul teman duduk kita, teman bergaul kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita kalau mau duduk berkumpul, kumpullah dengan para ulama. Kalau memiliki kejanggalan urusan agama, nanyanya juga kepada ulama, jangan asal-asalan. Ulama pun jangan pokok ulama, jangan hanya dia itu pinter bicara, banyak ilmunya, tidak cukup. Sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikri. Ahlu dzikri ini bukan hanya sekedar orang alim yang mengamalkan ilmunya dan suka berzikir. Ini yang harus ditanyai kalau kita punya kejanggalan urusan agama. Jangan hanya orang yang wawasannya luas, tapi wawasannya itu menjadi amal sehari-hari dan juga senang berzikir. Ini yang layak untuk ditanyai ketika kita ingin mengetahui hukum agama. Adapun sekedar ilmu seluas apapun,
tanpa amal, jangan ditanyai orang kayak gitu. Jangan sampai kita bertanya pada orang alim tapi ilmunya nggak diamalkan. Orang seperti ini ancaman besar untuk agama Islam. Sebagaimana yang banyak kita saksikan di zaman ini. Kita sering melihat ada orang punya wawasan agama tapi nggak layak untuk tidak layak untuk ditanyai karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian beliau menjelaskan tadi, orang yang layak kita kumpul bersamanya ini ada 3 macam. Yang pertama adalah orang yang alim terhadap hukum syariat, faham terhadap hukum syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita jadikan rujukan kalau ingin bertanya hukum agama. Tapi dengan syarat tadi itu, nggak hanya alim, akan tetapi juga mengamalkan ilmunya. Yang kedua, ulama yang aulia, para wali-walinya Allah. Ini yang diistilahkan dengan hukama. Apa tanda-tanda seorang hukama? Orang layak disebut ahlu hikmah. Ahlu hikmah itu dia yang selalu bisa melihat kelembutan Allah dalam segala kondisi. Walaupun dalam musibah besar yang dia lihat di situ kelembutan Allah. Dia mampu melihat nikmat Allah di balik musibah yang besar. Setiap saatnya yang dilihat hanyalah kelembutan Allah, nikmatnya Allah, anugerahnya Allah dalam segala situasi dan kondisi. Nah, ini yang disebut dengan arif billah. Arif billah seperti itu, mampu melihat lutufnya Allah, nikmatnya Allah dalam segala keadaan. Orang kayak gini harus sering-sering kita duduk bersamanya, mendengar wejangan-wejangannya. Kenapa? Dengan duduk saja bersama mereka, hati kita akan bercahaya, hati kita akan bersih, nafsu kita akan terbimbing. Orang seperti ini tidak perlu banyak bicara sebenarnya. Orang yang arif billah, yang ahlul hikmah ini, kita duduk saja, mendapatkan pandangan dari orang seperti itu, hati kita akan bercahaya. Walaupun mereka tidak bicara. Jadi pandangan mereka manfaatnya lebih besar dibanding nasihat-nasihatnya, dibanding wejangan-wejangannya. Karena itu harus kita berusaha duduk di hadapan orang-orang seperti itu. Yang ketiga, ini yang menggabungkan dua-duanya. Alim syariat juga wali. Ini yang apa? Yang merupakan puncak. Jadi ahli fikih zahir dan juga ahli fikih batin. Ini yang menggabungkan ilmu zahir dan batin. Ini kalau kita nemu, harus ini yang betul-betul kita jadikan pegangan. Dan dulu lembaga-lembaga pendidikan Islam dibangun di atas fondasi ini. Santri itu dididik bagaimana dikader, bagaimana dia menjadi orang yang ahli fikih zahir juga ahli fikih batin. Akhirnya menghasilkan lulusan-lulusan yang merupakan panutan umat, pembimbing umat, manfaat untuk umat Rasulullah SAW. Nah, ketika dua fikih ini dipisahkan, akhirnya ya kita sendiri lihat sendiri hasilnya. Tidak sesuai harapan. Ada lembaga pendidikan Islam yang hanya fokus ngurusi fikih zahir, tidak perhatian dengan fikih batin, urusan hati tidak diperhatikan. Akhirnya hasilnya ya begitu, banyak lulusan pinter ilmu agama ngomong tok, hatinya kotor. Atau sebaliknya, hanya apa? Diajak untuk seolah-olah melakukan tasawuf, tapi tanpa didasari ilmu syariat. Akhirnya banyak penyimpangan. Yang bagus itu adalah menggabungkan dua-duanya. Adapun orang yang sok tasawuf tapi tanpa didasari ilmu syariat, bahaya untuk agama. Begitu juga hanya fikih zahir tanpa dibarengi tasawuf, sama tidak kalah bahayanya untuk agama. Nah, yang menggabungkan dua-duanya tadi itu fikih zahir dan batin, ini kita itu tidak harus kalau ngambil manfaat dari mereka, tidak harus dapat perintah secara tegas, diarahkan, dinasihati secara tegas, enggak. Mereka itu kan seringnya malah
jarang nasihati dengan bahasa tegas, itu jarang. Biasanya pakai isyarat-isyarat. Jadi bilang apa pakai isyarat. Lah kita harus pinter menangkap isyarat-isyarat mereka. Karena kalau kita tidak bisa menangkap dengan baik isyarat-isyarat mereka, maka dawuh-dawuh mereka yang secara tegas pun kita tidak akan bisa ngambil manfaatnya. Karena itu pinter-pinter ngambil bahasa isyarat dari orang-orang yang ahlu hikmah. Kemudian juga upayakan biar kita dapat perhatian mereka. Kenapa? Pandangan dari mereka itu jauh lebih besar manfaatnya dibanding perkataannya. Orang seperti ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Athaillah di dalam hikamnya. Dia mengatakan, jalis man yunhiduka haluhu. Duduklah bersama orang yang keadaannya itu menyemangati kita. Jadi kita duduk di depan mereka tanpa dinasehati, itu dalam hati muncul semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah, menjauhi maksiat. Wa yadulluka 'alallahi maqaluh. Dawuh-dawuhnya, perkataannya selalu menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. ففي مجالسة العلماء الذين جمعوا بين علم الظاهر والباطن خير كثير وأجر وفير. كان سيدي أبا الليث السمرقندي بمسجد الخيف إذا صلى في ذلك المسجد والجمع كثير، بعد الصلاة يقوم ويمشي بين الصفوف وينظر إلى الوجوه، وينظر إلى هذه الوجوه. لماذا يقوم ولماذا ينظر لهذه الوجوه؟ التماسا لنظرة من عبد صالح. يا سيدي لماذا تقوم وتنظر في وجوه الناس؟ ففي مسجد الخيف ناس من كل مكان من الدنيا يأتون في ذلك الموضع. لماذا؟ فقال لقد بلغني عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال أن لله عبادا إذا نظروا إلى شخص أكسبوا سعادة لا يشقى بعدها أبدا. فأنا أطلب تلك النظرة لعل أن أصادف أحد من أولئك العباد، ولا شك أن هؤلاء العباد كلهم لا يخلو واحد منهم أن يكون ولي من أولياء الله. هذا حسن الظن بعباد الله لا يخلو. فلهذا نحرص دائما على اجتماع المسلمين في مجالس الخير، وإن كانت تثقل بعض الأحيان علينا لما يحصل فيها من تشويشات، لكن في اجتماع المسلمين خير كثير، فلا يخلو فيهم ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. فاحرص أن تفوز بذلك الفضل العظيم. نظرة ترقيكم ونظرة تدنيك. نعم، فإنه لا يسوقك إليهم ولا يعرفك عليهم إلا حسن الظن. نعم. أما إذا ظهر بالعلم فهو مقام ظهور، جمع بين الشريعة والحقيقة. حينئذ إذا لم يحترم ولم يوقر ينزل بلاء على تلك البلاد التي هو فيها، التي لا يقدره أهلها ولا يحترمه. فظهورهم رحمة واستتارهم رحمة. ولهذا كثير من العلماء ما طلب الظهور ولا سعى إليه، بل ربما رفض الظهور رحمة بالعباد، لأنهم الله جعلهم في البلاد رحمة، خلافة عن نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأنت ترى في هذا الزمان الأغبر الأدبر والعياذ بالله كيف الناس يفرون من أهل العلم النافع ويقبلون على مجالس لا تسمن ولا تغني من جوع. يحضر مجلس سنوات ما تزكى أبدا، يواظب عليه سنوات ما ترقى أبدا، لا في ظاهر ولا في باطن. يسوي ابحث عن قلبك، أين تجد قلبك؟ امكث في ذلك الموضع، فاسمع بأذنك
ولا تسمع بأذن غيرك، انظر بعينك ولا تنظر بعين غيرك. فحينئذ إذا سمعت ونظرت يتبين لك الحق، ولا تتبع الناس يقول هذا طيب فتسمع هذا غير طيب، لا. فحينئذ تضحك الأمور تكلم بلسانك ولا تتكلم بلسان غيرك. انتبه، فإن هذا زمان الافتتان والعياذ بالله. فكثير من افتتنت قلوب رأوا الحق باطل ورأوا الباطل حق والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. لهذا أخبر النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه سيأتي زمان على أمتي يفرون من العلماء، يفرون من العلماء والفقهاء، يفرون منهم. وقد عرفت بلادا من البلاد إذا رأوا العالم كأنما رأوا سارقا والعياذ بالله، كأنه رأوا سارق، رأوا عالم بيرشدهم بيسلك بهم طريقة أهلهم وسلافهم، يفرون كأنما رأوا عالم. وهذا شفته بعيني لما قرأه في كتاب، كأنما رأوا سارق خائف على ماله. لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينئذ إذا رأيتهم يفرون من العلماء والفقهاء، أي من جمع له الله سبحانه وتعالى بين الظاهر والباطن وعلم الشريعة وعلم الحقيقة، أو علم الشريعة مع الصدق والإخلاص والعمل، وإن لم تكن عنده شيء من علوم الحقيقة فذلك مبتغانا كذلك، أهم شيء الصدق والإخلاص. فإذا رأيتم يفرون من العلماء والفقهاء فحينئذ فاعلم الله يبتليهم، فيبتليهم ثلاث بليات يرفع الله البركة من كسبهم: مال بلا بركة، دار بلا بركة، عمل بلا بركة. البركة ترتفع. وإيش فائدة من حياة بلا بركة؟ إيش فائدة من مال بلا بركة؟ إيش فائدة من ذرية بلا بركة؟ موتهم خير من حياتهم، فيتعبونك في الحياة هؤلاء. ذرية بلا بركة أحسن من تحت التراب، بيشفعون لك. إذن في حياتنا إيش بغيتنا؟ طلب البركة من الله. فلهذا لما علمنا أنها معدن البركة محمد سلكنا منهج محمد، اتبعنا محمد وجعلناه أسوتنا لنقتدي به ونمشي على أثره صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، البلية الثانية، يسلط الله عليهم سلطانا ظالما والعياذ بالله، كما هو مشاهد بهذا الزمان. كما تكونوا يولى عليكم، هكذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والبلية الثالثة، يخرجون من الدنيا بغير إيمان، نسأل الله العافية والسلام. يخرجون من الدنيا بغير إيمان، يبحث عن إيمان المسكين، قد يخرج مع الإسلام لكن ما التذ بحلاوة الإيمان، مسكين قد يخرج والله أعلم، ربما يموت على سوء الخاتمة عادة، ربما مات على سوء الخاتمة، نسأل الله العافية والسلام. يخرجون من الدنيا، هذه بلية وهي أخبث البليات. يخرجون من الدنيا بلا إيمان، هم الذين يفرون من العلماء، الذين يبتعدون عمن يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين يفرون عمن يرشدهم لصلاح أمر دينهم ودنياهم وسلامة الأمصار، عمن يفرون عن خلفاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه البليات، وكل بلية أخبث من أختها. الله يسلمنا من البليات، وهذا مشاهد. إذا رأيت ذلك فتعرف على تلك البلاد، فإنها بلاد لا بركة فيها إذا رأيتها، وتراهم قد دخلت في قلوب محبة الدنيا، فلا يبالون بما فاتهم من أمر الدين، وهم يعيشون في بلية ولا يعرفون أنهم في بلية.
وقد شاهدنا هذا في بعض البلاد بأعيننا، نسأل الله العافية والسلامة. الله يسلمنا من هذا البلاء ويجعلنا وإياكم ممن يلزمون مجالس خلفاء الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كل زمان في كل مكان. وهذه بغيتك أنت في سفرك في حضرك. إيش بغيتك أنت؟ بغيتك ومطلبك أن تلتقي بمثل هؤلاء تشد إليهم الرحال. فكيف إذا كانوا بجانبك؟ مسكين الغافل عنهم، مسكين ذبح بغير سكين. ليش؟ لأنه ابتعد عما يرقيه وبيزكيه. لكن هكذا بعض الناس في غفلة، فإذا ماتوا انتبهوا. الناس في غفلة. متى ينتبهون؟ الناس نيام. متى ينتبهون؟ إذا ماتوا. يتحسر على مجلس كذا مجلس كذا مجلس. انظر للشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه، بلغه عن أحد من العلماء ممن جمع بين علم الظاهر والباطن، بين علم الشريعة والحقيقة. ذهب إليه، إيش بغى؟ مال؟ بغى إيش؟ لا، مستمدا زائرا لله، نظرة، طالب نظرة. من الشيخ عبد القادر الجيلاني؟ فلما اطلع على ذلك العارف بالله على صدق باطنه وأن زيارته لله لا لغرض آخر، فرأى الجوهرة التي في بطنه فقال له: يا عبد القادر، كأني بك يأتي عليك زمان وتقول قدمي هذه على رقبة كل ولي لله، شرقها وغربها. وجاء الزمان وترقى الشيخ عبد القادر الجيلاني لأنه لازمه مجالس أهل الترقي. وأما من جلس مجالس أهل التدني يتدنى كل يوم أخص من يوم. لكن من جلس وحرص على مجالس أهل الترقي يترقى كل يوم أحسن من يوم، ما هو كل عام، كل يوم أحسن من يوم. وهكذا حتى يأتي يوم عليه فيشرح الله صدره وتنكشف له الأمور، فحينئذ يلتذ بطاعة الله ويذوق حلاوة رحمة المولى سبحانه وتعالى، ويذوق لذة الوصال بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Menghadiri majlisnya orang alim yang ahli ilmu zahir dan batin, menggabungkan syariat dan hakikah, itu akan mendatangkan kebaikan sangat besar. Hadir saja itu akan mendatangkan kebaikan yang sangat besar, karena pandangan mereka itu yang akan memasukkan kebaikan pada diri kita. Diceritakan dari Imam Abu Laits As-Samarqandi, ini pembesar ulama di masanya. Beliau pernah ketika ibadah haji, sholat ada di Masjid Al-Khaif, ada di Mina sana. Jamaah haji sangat banyak. Beliau sholat ada di situ jamaah. Begitu selesai sholat, beliau jalan-jalan itu keliling, muter-muter, memandangi orang-orang yang ada di situ, yang jumlahnya sangat banyak. Akhirnya sebagian orang itu merasa heran, wahai Imam Abu Laits, ada apa Anda ini habis sholat kok jalan muter-muter di Masjid Khaif memandangi orang yang jumlahnya sangat banyak begitu? Ada apa? Beliau mengatakan, iya, aku mendengar sabda Rasulullah SAW. Kurang lebih artinya, sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba pilihan, yang jika mereka hamba pilihan itu memandang seseorang atau ada orang memandang mereka, maka orang itu yang dipandang oleh orang soleh tadi itu atau memandang orang soleh tadi akan bahagia selama-lamanya di dunia sampai akhirat. Itu yang aku cari. Pasti di jamaah yang begitu banyak ini, di Masjid Khaif ini, pasti banyak dari orang-orang seperti itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Jadi aku melakukan ini agar aku mendapatkan pandangan dari mereka, atau minimal aku memandang wajah mereka, biar aku menjadi orang yang beruntung selama-lamanya. Nah,
Ini namanya husnudzon. Kita itu harus husnudzon pada orang lain. Pasti di dalam muslimin yang berkumpul satu tempat yang jumlahnya banyak, itu pasti banyak orang solehnya. Di situ pasti ada orang-orang ahli ilmu zahir dan batin. Walaupun dia nggak dikenal oleh orang, pasti. Karena itu kita itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW, kalau ada perkumpulan umat Islam dalam majelis kebaikan, apakah pengajian atau maulid atau apa misalnya, di situ ada jumlah muslimin yang sangat banyak kumpul, usahakan hadir. Pasti di majelis itu ada orang-orang yang dimaksud oleh Rasulullah SAW tadi. Kalau memandang orang lain atau dipandang oleh orang lain, yang dipandang atau yang memandang itu akan menjadi orang beruntung selama-lamanya. Usahakan hadir kalau ada majelis-majelis seperti itu. Walaupun kadang-kadang dalam majelis itu ada yang membuat gak nyaman hati kita, ada yang ngenekin misalnya. Enggak, tetap usahakan hadir. Kenapa? Di dalam jumlah orang yang begitu banyak itu pasti ada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangan dari orang lain kepada kita atau kita memandang orang lain itu ada dua model. Ada pandangan yang mengangkat derajat kita di sisi Allah, ada pandangan yang justru menjatuhkan kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya sekarang, orang-orang yang tadi dimaksud itu, bagaimana cara kita mengetahui? Orang yang ahli ilmu zahir dan batin, yang menggabungkan antara syariah dan haqiqah. Cara mengetahuinya bagaimana? Caranya cuma satu, husnudzon, berbaik sangka kepada siapapun. Anda akan selalu ketemu orang-orang yang dimaksud. Orang-orang yang dimaksud yang menggabungkan ilmu zahir dan batin, syariah dan haqiqah, itu ada yang zahir terkenal viral, ada yang nggak dikenal, nggak ada yang tahu bahkan. Ada yang terkenal, ada yang tidak. Yang jelas orang-orang pilihan Allah tadi itu zahirnya, tampaknya, terkenalnya mereka, viralnya mereka itu rahmat. Tidak dikenalnya mereka oleh siapapun sehingga tidak dihormati oleh orang lain, itu juga rahmah. Khususnya di zaman fitan, di zaman banyak orang suka mencaci maki ulama dan aulia, suka merendahkan ulama dan aulia. Ini ketika mereka mastur, tertutup, tidak dikenal oleh masyarakat, itu justru rahmat. Kenapa? Karena walinya Allah itu kalau terkenal, tampak keistimewaannya, kewaliannya tampak di tengah-tengah masyarakat, kok gak dihormati, pastikan gak lama akan turun balak besar di masyarakat sekitar. Karena itu ketika zaman model seperti ini, masturnya aulia, tidak dikenalnya aulia, itu justru rahmah. Aulia selalu ada, cuman dohir, ada kalanya dohir, ada kalanya mastur, begitu saja. Karena itu husnudzon pada siapapun. Wali Allah selalu ada, cuman kita saja mungkin yang nggak tahu karena kurang husnudzonnya. Jangan mengatakan, oh udah ada sekarang, kalau dulu banyak, sekarang nggak ada. Kata siapa nggak ada? Itu husnudzon Anda yang nggak ada. Walinya Allah selalu ada. Dan para aulia itu nggak ada yang kepingin terkenal atau viral, itu tidak ada. Walinya Allah itu tidak ada. Mereka yang viral itu terpaksa, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau aslinya mereka berlomba-lomba untuk menolak terkenal, berusaha menghindar dari keterkenalan. Kenapa? Ya itu tadi, karena kalau sampai tampak zahir kewaliannya kok tidak dihormati oleh orang sekitarnya, akan menyebabkan turunnya bala. Mereka tidak ingin itu. Kenapa? Mereka itu bukan kualatan lil alamin, bukan. Mereka itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta, sebagai warisan akhlak dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman ini banyak orang menjauh dari majelis ilmu yang manfaat. Justru sukanya hadir majelis-majelis yang kata beliau tadi, la yusmin wa la yughni min ju'. Majelis-majelis yang kurang bergizi, gak ada nutrisinya. Dilazimi bertahun-tahun, gak mau introspeksi diri. Kita itu kalau melazimi satu majelis pengajian atau majelis apapun lah,
Jangan pokok hadir toh, dikoreksi diri kita. Apakah kita mengalami peningkatan dalam ilmu zahir? Apakah ada peningkatan? Kalau iya, lazimi. Dari sisi kebaikan hati kita, kebersihan nafsu kita, apakah ada peningkatan? Kalau iya, lazimi. Kalau enggak, ada apa? Pengajian atau majelis bertahun-tahun dilazimi, enggak ada perkembangan, pancet. Cari yang lain. Jadi kalau mau hadir majelis itu, lazimilah. Jadi kalau datang sekali-kali, semua kita datangi. Kenapa? Berharap barokah dari perkumpulan muslimin tadi itu. Tapi yang selalu dilazimi, dihadiri terus, itu adalah majelis yang di situ hati kita ada. Artinya apa? Kalau kita datang ke situ, kita sadar seperti apa kondisi hati kita. Menyadari banyak kekurangan. Kemudian ada upaya setelah itu semangat. Dan upaya untuk memperbaiki diri. Majelis seperti itu yang harus Anda lazimi. Kalau pokok hadir, majelis apapun silakan dihadiri. Husnudon kepada muslimin lainnya. Tapi yang dilazimi, kata beliau itu, yang selalu dihadiri, dirutini, yang harus didahulukan dari yang lain, itu majelis-majelis yang di situ Anda mendapatkan hati Anda. Anda mengetahui sampai di mana hati Anda, mengetahui kekurangan-kekurangan pada hati Anda, dan ada upaya untuk memperbaiki diri. Dan beliau itu ini memberikan kaidah untuk kita semua. Ini sangat penting ini. Kalau mau mendengar, dengar pakai telinga sendiri. Jangan pakai telinga orang. Jangan katanya-katanya. Oh, katanya orang ini baik. Katanya orang ini bisa membimbing orang menjadi lebih baik. Katanya begini, begini, begini. Jangan katanya-katanya, dengar langsung pakai telinga. Jangan biasakan mendengar pakai telinga orang lain. Kata orang baik, jangan langsung menvonis baik. Kata orang nggak baik, jangan langsung menvonis orang itu tidak baik. Dengarkan dulu dengan telinga sendiri. Dan juga kata beliau, biasakan kalau melihat pakai mata sendiri, jangan pakai mata orang. Itu. Kalau ngomong pakai lisan sendiri, jangan pakai lisannya orang. Nah begitu. Artinya kita kalau mau menilai ini baik atau enggak itu, buktikan sendiri dulu. Jangan hanya katanya orang. Oh ini viral baik, belum tentu. Lihat dulu, jangan langsung menvonis-vonis. Itu. Begitu juga sebaliknya. Apalagi di zaman ini, zaman penuh fitnah. Sehingga kebatilan tampak benar, kebenaran tampak batil. Kemudian beliau tadi menyebutkan hadis dari Rasulullah SAW, kurang lebih artinya akan datang satu masa di mana para masyarakat itu akan lari dari ulama dan fuqaha. Akan datang masa itu, orang akan menjauh dari ulama dan dari fuqaha. Dan ini beliau melihat sendiri. Ada sebagian daerah, nggak disebutkan oleh beliau. Ada sebagian daerah, kalau mereka melihat orang alim, itu seperti melihat seorang pencuri. Semua melarikan diri. Dikira orang alim ini datang mau ngambil hartanya mereka. Orang alim ini datang mau membimbing mereka ke jalan yang lebih baik, mengembalikan mereka ke jalurnya baginda Rasulullah SAW. Menjauh, seolah-olah melihat rampok, seolah melihat maling. Ya pastikan daerah seperti itu gak ada barokahnya. Orang-orangnya biasanya di daerah seperti itu yang diurusi hanya apa? Hanya urusan dunia. Dunia bermasalah, ribut. Tapi urusan agama tidak pernah peduli. Urusan sama agama tidak ada pedulinya. Tapi kalau urusan dunia diperhatikan betul. Dan ini beliau melihat sendiri, bukan baca di kitab. Jadi yang harus kita deketi, kita cari keberkahannya, manfaatnya, itu adalah dua model ulama. Pertama, orang alim yang menggabungkan tadi itu ilmu zahir dan batin, menggabungkan antara syariah dan hakikah. Atau minimal yang kedua, orang yang ahli ilmu syariah walaupun belum memiliki fikih batin, walaupun belum sampai pada tingkatan hakikah, tapi dia ini orangnya tulus, memang menginginkan
mendalami ilmu syariat Allah dan mengajarnya karena Allah, menyebarkannya karena Allah. Orang ini juga layak untuk kita dekati. Ahli ilmu syariah yang shadiq. Walaupun dia belum menggabungkan fikih zahir dan batin, tapi dia tulus mempelajari agama lillahi ta'ala, mengajarkannya lillahi ta'ala, menyebarkannya lillahi ta'ala. Ini juga layak untuk kita dekati. Kembali pada hadis tadi, bahwa akan datang satu zaman di mana orang-orang akan menjauh dari ulama dan fuqaha. Ketika zaman itu datang, maka masyarakatnya akan dikasih bala 3 macam. Yang pertama, keberkahan akan diangkat. Jadi ketika ada masyarakat di satu daerah, kok masyarakatnya ini menjauh dari ulama dan fuqaha, maka masyarakat tersebut tidak akan punya barokah. Kalau punya harta, hartanya tidak barokah. Kalau punya rumah, rumahnya tidak barokah. Melakukan amal ibadah, amalnya tidak barokah. Punya ilmu, tidak barokah. Punya keturunan, tidak barokah. Kata beliau, ilmu tidak barokah, mending gak ada ilmu. Keturunan tidak barokah, mending mati sekecil. Nanti mereka akan jadi celengan di akhirat. Buat apa? Gede tidak barokah, mending mati sudah. Begitu juga rumah tidak barokah, harta tidak barokah. Tidak adanya itu semuanya lebih baik daripada ada tapi nggak barokah. Yang kita cari itu barokah. Dari mana sumber keberkahan? Tidak lain ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Karena itu kalau kepingin kita itu berkah, segalanya itu diukur dengan Nabi Muhammad SAW. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Jadikan beliau sebagai panutan. Ini musibah pertama, bala pertama yang diturunkan dari masyarakat yang menjauh dari ulama dan fuqaha. Keberkahan diambil, serba nggak barokah. Kedua, akan dikasih pemimpin yang zalim, pejabat yang zalim, baru ngamuk-ngamuk, salah dewi. Pemimpin itu cermin dari masyarakat. Ini sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, kama takunu yuwalla alaikum. Seperti apa keadaan kalian, seperti itulah pemimpin kalian. Jadi kalau ada melihat pemimpin kok aneh-aneh, gregetno, megeli, ngaca, jangan hanya marah-marah, ngaca. Kita seperti apa? Pemimpin itu cermin kita sendiri. Pemimpinnya seperti apa ya berarti kita seperti itu. Kama takunu yuwalla alaikum. Seperti apa keadaan kalian, seperti itu juga pemimpin kalian. Kemudian yang ketiga, ini yang paling bahaya. Bala yang akan menimpa orang yang menjauh dari ulama dan fuqaha. Yang paling bahaya apa? Nanti ketika keluar dari dunia tidak bawa iman. Naudzubillah min dzalik. Maksud keluar dari dunia tidak membawa iman ini ada 2. Pertama, bisa jadi dia tetap muslim, Islam, tapi tidak pernah seumur hidup merasakan nikmatnya iman. Islam tapi belum pernah merasakan nikmatnya iman. Ini satu. Kedua, ini yang lebih bahaya ini, mati dalam keadaan su'ul khotimah waliyadzubillah. Nah, ini balak yang paling besar dari yang sebelumnya. Karena itu semoga Allah menjauhkan kita dari segala macam balak, dan semoga kita jadikan orang-orang yang mau melazimi majelisnya para ulama. Kita ini yang kita cari dalam kehidupan ini apa? Keberkahan. Keberkahan itu dari, sebagaimana diterangkan, ada pada Rasulullah SAW. Lah tapi kita download langsung ya kesulitan. Lah keberkahan dari Rasul di-download dari penerus Rasulullah SAW, yaitu para ulama yang tadi diterangkan di atas kriterianya itu. Kalau ada orang alim seperti itu, walaupun tempatnya sangat jauh, kita mestinya pergi ke sana, meluangkan waktu, mengeluarkan biaya, tenaga. Kita datangi walaupun jauh. Kalau ada orang alim seperti itu, apalagi dekat dengan rumah kita, apalagi dekat, kok tidak mau hadir? Ini lucu. Seandainya jauh sekali di ujung dunia, mestinya kita pergi ke sana kalau ada orang alim seperti itu. Nah, orang sekarang ada di dekat rumahnya nggak ikut. Ya begitulah, karena sebagaimana dikatakan an-nasiyam wa idamatu intabahu. Kebanyakan orang itu tidur. Bangunnya kapan? Nanti kalau udah mati. Kalau udah mati baru sadar.
waduh emani. Dulu kenapa saya tidak hadir majlis ini, tidak hadir majlis itu, tidak mengambil keberkahan dari orang alim ini, orang alim itu. Kita tiru apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Beliau itu ketika masih mudanya dulu, itu mendengar ada orang alim yang menggabungkan ilmu zahir dan batin, ilmu syariah dan ilmu hakikah. Akhirnya Syekh Abdul Qadir ini karena mendengar ada orang alim seperti itu, melakukan perjalanan untuk sowan, untuk ziarah. Nyari apa? Nyari harta? Enggak, nyari keberkahan, kepingin dipandang oleh orang tersebut. Akhirnya berangkat dengan niat yang tulus, betul-betul ingin mencari keberkahan. Begitu nyampe di depan wali tadi itu, yang dituju oleh Syekh Abdul Qadir tadi itu, si wali tadi, Al-Arif Billah tadi itu melihat keseriusan hati yang ada pada diri Syekh Abdul Qadir. Akhirnya langsung wali tadi ngasih kabar gembira, wahai Abdul Qadir, aku melihat suatu saat kamu akan menjadi orang hebat. Sampai saking hebatnya, sampai-sampai kamu nanti di masamu, di masa itu akan mengatakan, qadami hadza ala raqabati kulli wali. Tapak kakiku ini ada di atas kepala seluruh, di atas leher seluruh wali yang ada di zamannya. Gara-gara apa? Syekh Abdul Qadir yang kita kenal kehebatannya seperti itu. Gara-gara apa? Ya tadi itu. Mendengar ada orang alim, arif billah, didatangi walaupun perlu berjalan jauh dan niatnya tulus mencari keberkahan lillahi ta'ala. Akhirnya jadi Syekh Abdul Qadir yang kita kenal. Karena itu lazimi majlis-majlis ahli taroki, orang-orang yang memang kedudukannya tinggi di sisi Allah. Dengan hadir majlisnya orang kayak gitu, kita itu akan mengalami peningkatan bukan setiap tahun, setiap hari akan mengalami peningkatan zahir maupun batin. Sampai puncaknya apa nanti? Segala sesuatu terlihat persis seperti aslinya. Kita melihat segala sesuatu persis seperti aslinya, dan akhirnya kita menikmati rasanya wusul kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikatan yang kuat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hati-hati terhadap majlisnya ahlu tadani, orang yang enggak punya kedudukan di sisi Allah. Anda kumpul sama dia, Anda akan merosot terus setiap harinya, setiap saatnya akan merosot. Majalis ulama al-'amma al-'amilin laysa mujarrad ma'rifat ma'lumat وتكتبها في الدفاتر. لا، مجالس العلماء العاملين أهل المعرفة حياة للقلوب ووقاية لها من الغفلة والضياع. فلهذا انظر إلى هذا التشبيه البديع الذي ورد في هذا الحديث عن الحبيب الشفيع محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال عليكم اسم فعل بمعنى إلزموا. إلزم ماذا؟ مجالس العلماء فإنها تحيي القلوب، واستماع كلام الحكماء. ليس كل كلام نستمعه، في كلام نعرض عنه، لكن إذا كلام الحكمة استمع إليه. استمع للحكمة كما قيل استمع إلى ما قال لا إلى من قال، فإن الحكمة ضالة المؤمن. فإن النبي محمد يقول فإن الله سبحانه وتعالى يحيي القلب الميت. كيف؟ غافل عن الله، الميت أو شبيه بالميت، بعيد عن ذكر الله، يضيق من تلاوة القرآن، يضيق من جلوس المسجد، يضيق من مجالس العلم ومجالس الخير ومجالس النور. ميت مسكين. فإن الله تعالى يحيي القلب الميت. بماذا؟ بنور الحكمة. إذا سمع كلمة فيها حكمة هذه حياة الأرواح. العلم والحكمة حياة الروح، كما أن الغذاء الأكل غذاء الأشباح، كما يحيي الأرض الميتة بماء المطر. الأرض القاحلة ما فيها زرع، جاءت الأمطار
فصارت خضراء مزهرة ما شاء الله. كذلك القلب الغافل هذا مسكين، إذا كان في لهو في غفلة ميت، لا صلاة فيها خشوع ولا حضور، ماشي لذة في صلاة ولا في حلاوة لتلاوة القرآن، ما في شيء أبدا، مسكين ميت. فإذا حضر مجلس علم استفاق وأفاق، كما كان في زمن سيد الحسن البصري، كان هناك رجل اشتغل بالتجارة أو باللهو، مسكين لأن والده ووالدته ما ربوه تربية حسنة. الجاني الأول الأب والأم بالإهمال، ربوهم لأجل الدنيا، أدخلوهم مدارس الدنيا وربوهم لجمع الدنيا، إذا ربوهم على الغفلة والبعد عن الله، كما هو مشاهد في المدارس النظامية. إذا ما اتصلوا لا يدخل، بل لا بد منه في هذا الزمان المدارس النظامية، لكن صلهم بمن يوصلهم، بمن يزكيهم، بمن يربيهم بتزكية وعلم وتربية، مسند إلى سيد المعلمين وسيد المربين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونشأ ذلك الرجل في زمن سيد الحسن البصري في تجارة، في غفلة، في فساد، قلبه ما عاد في شيء من لذة الذكر ولا حلاوة الإيمان أبدا، وعلى ذلك الحال مضاعف عمره. فذات مرة وهو يمشي إذ الناس مجتمعين في المسجد، جمع كثير، علمنا قالوا مجتمعين استماع درس سيد أبا الحسن البصري، سيد أبا سعيد الحسن البصري. فبينما هو جالس عند سيدنا دخل ليستمع، كيف لا يدخل الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خير سهل له الأسباب من حيث لا يحتزم. نعم. فجلس قال بل استمع، إنما للفضول جلس، ليس محبا للعلم ولا لمجلس العلم. عندما رأى الناس الكثير أراد أن يستمع، ماذا يستمعون هؤلاء الناس؟ فبينما هو يستمع لكلام سيد الحسن البصري إذ سمعه يقول يا ابن آدم، يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. تفرح أنت ويحتفل آخر السنة بيسوي عيد ميلاد المسكين، عيد ميلاد ليش؟ ذهب بعضك. يا ابن آدم إنما أنت أيام، يوم إلى يوم، وشهر إلى شهر، وعام إلى عام، مراحل يدنين الجديد إلى الميلاد. يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك، يتقضى بعضك على بعض. سمع هذه الكلمة نزلت من قلب حي استقبلها قلب ميت غافل عن الله سبحانه وتعالى، فوقعت موقعا به كالسهم دخل إلى باطنه، فإذا هو يرتعد ويخشع. كم ذهب بعضي في غفلة، كم ذهب بعضي في فساد، فإذا هو ينتحب ويبكي ويتوب إلى الله ويرجع إلى الله ويقبل على العبادة، حتى صار من الصالحين الذين يستسقى بهم ويستنزل بهم الغمام. سبحان الله. سمع كلام، يسمع كلام الأحياء. أما هو أحد يتكلم في السوشيال ميديا لأجل الشهرة ولأجل المال، أنه قلبه ميت ويتكلم، ما يحيي القلوب، إنما تحيي القلوب الميتة القلوب الحية التي اتصلت بالحي.
واتصلت بمحبوب الحي محمد سيد كل ميت وسيد كل حي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله يحيي قلوبنا من سنة الغفلة ويحفظنا وإياكم من رقدة الغفلة ويحيي قلوبنا بنور معرفته سبحانه وتعالى. يا حي يا قيوم احيي قلوبنا بنور معرفتك واشغلنا بطاعتك وكل ما يرضيك عنا وجنبنا كل ما يفسدك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Beliau mengingatkan kita bahwa kalau kita menghadiri majelis ulama yang tadi dijelaskan, yang mengamalkan ilmunya, itu kita hadir bukan hanya sekedar ingin menambah pengetahuan, menambah wawasan yang kita catat, kita apalkan. Enggak hanya begitu. Majelisnya ulama yang beneran itu enggak hanya begitu, bukan hanya menambah wawasan untuk dicatat, untuk diapalkan. Enggak. Majelisnya mereka itu bisa menghidupkan hati kita, sehingga hati itu akan terjaga, terlindungi dari berbagai macam kesesatan dan bala. Karena itu kita perhatikan betul-betul hadis Nabi yang disebutkan dalam kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Beliau mengatakan, bersabda alaikum. Alaikum ini isim fi'il, artinya lazimilah. Apa yang harus kita lazimi? Lazim ini bukan hanya kadang-kadang datang, kita rutinkan, kita lazimi. Lazimilah alaikum bimujalasatil ulama. Lazimilah untuk selalu duduk bersama para ulama. Wastima' kalamil hukama, dan lazimilah mendengarkan perkataan ahli hikmah, orang yang menggabungkan ilmu zahir dan batin. Tidak semua omongan itu layak kita dengarkan. Hanya omongan-omongan hikmah yang harus kita dengarkan, datangnya dari manapun. Karena yang harus kita perhatikan itu adalah isi omongannya. Jangan melihat siapa yang ngomong, tapi isi omongannya. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan, alaikum bimujalasatil ulama wastima' kalamil hukama. Kenapa? Lanjutan hadisnya, fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah kama yuhyil ardul maitah bima'il matar. Karena sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah, sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang gersang dengan air hujan. Kalau ada tanah gersang, gundul, tidak ada tanamannya, coklat, tidak hijau, begitu dituruni hujan langsung subur, berubah menjadi hijau. Begitu juga hati yang mati, ketika kemasukan cahaya hikmah akan hidup. Hati yang mati itu hati yang malas untuk ibadah, malas zikir, yang ada dalamnya cuma dunia, nggak nyaman. Ketika baca Quran itu nggak nyaman, diwolak-walik kapan tutup. Baca Quran baru 2 halaman, 1 halaman diwolak-walik, aduh, begitu. Nggak nyaman untuk baca Quran, itu tanda hatinya mati. Duduk di masjid nggak nyaman, nggak kerasan. Atau tidak nyaman duduk di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis kebaikan. Kalau dalam hati kita ada rasa-rasa seperti itu, tanda hati kita mati. Maka harus dihidupkan. Dengan apa? Ya tadi itu, duduk dengan ulama yang mengamalkan ilmunya, mendengarkan perkataan ahli hikmah. Dengan begitu nanti akan hidup. Karena ini makanan hati kita. Sebagaimana badan kita perlu makanan, hati kita juga perlu makanan. Kalau itu kita lakukan, pastikan nanti akan berangsur-angsur kita akan menikmati sholat, hadir dalam sholat, khusyuk dalam sholat, menikmati bacaan Al-Quran. Ada kisah di masa Sayyidina Hasan Basri radhiyallahu anhu. Di waktu itu Sayyidina Hasan Basri adalah pembesar ulama di zamannya. Lah di masa itu ada orang yang sejak kecil memang dididik untuk hanya ngurusi dunia. Siapa yang menyebabkan itu? Ya orang tuanya. Karena itu kejahatan terbesar ketika ada orang itu kok jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah SAW, itu biasanya kejahatan terbesar dilakukan oleh ayah ibunya. Ya termasuk orang ini.
Di hatinya hanya dunia. Ya, yang keliru siapa? Orang tuanya. Orang tuanya memang mendidik dia untuk urusan dunia, tidak mementingkan urusan agama. Dan banyak kita temui di zaman sekarang. Anak itu cuma disekolahkan tujuannya untuk urusan dunia. Disekolahkan hanya ke sekolah umum, tidak dibarengi dengan ilmu agama. Biar dapat ijazah, nanti gampang kalau ingin jadi babunya Pak Ude, itu nanti. Biar gampang untuk diterima. Nah itu jadi apa? Disekolahkan hanya untuk urusan dunia. Tidak masalah sebenarnya orang belajar keterampilan tertentu biar bisa punya keterampilan dalam urusan dunia. Tapi harus dibarengi dengan pendidikan agama, didekatkan dengan ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Lah banyak sekarang enggak, orang tua itu cuman memasukkan anaknya ke sekolah umum biar pintar urusan dunia, tujuannya biar nanti di masa depan uangnya banyak, bisa mencukupi orang tuanya. Banyak orang tua model seperti itu. Lah ini anak seperti korban. Sama di masa Sayyidina Hasan Basri ada orang seperti itu. Akhirnya gedenya urusan dunia. Nggak pernah khusyuk dalam sholat, nggak seneng baca Quran, nggak seneng menghadiri majelis ilmu, nggak pernah merasakan nikmatnya zikir, nikmatnya iman. Nah, itu. Suatu ketika, cuman ini orang ini beruntung ini. Beruntung. Orang itu kalau diinginkan untuk menjadi orang beruntung, ditakdirkan menjadi orang beruntung, Allah akan mempermudah jalan, akan menunjukkan jalan. Kadang-kadang nggak sengaja. Dia ketemu dengan walinya Allah yang menggabungkan ilmu zahir batin, akhirnya menjadi orang beruntung. Ini termasuk orang beruntung ini. Walaupun dulunya menjadi korban dari orang tuanya, tapi suatu ketika dia itu ketika ada di dekat masjid itu ada orang banyak di situ. Ada umat Islam yang sangat banyak berkumpul ada situ. Dia nanya, ini ada apa kok ada orang banyak seperti ini kumpul ada di sini? Akhirnya dikatakan, oh ini ada pengajian Imam Hasan Basri. Pengajiannya Imam Hasan Basri. Akhirnya dia coba wis hadir. Hadir bukan karena cinta ilmu, karena dia memang tidak pernah dididik untuk cinta ilmu. Hadir bukan karena cinta pada ulama, karena memang dia tidak pernah dididik untuk cinta ulama. Hadirnya iseng, fudul. Iseng, coba sih hadir, oposisi sini. Gitu. Iseng, hadirnya itu iseng. Akhirnya masuk di situ, duduk. Kebetulan waktu itu Imam Hasan Basri sedang menasehati hadirin. Imam Hasan Basri mengatakan, ya ibna Adam, wahai keturunan Adam, manusia, innama anta ayyam, kamu itu hanyalah hitungan hari saja. Fa idza dhahaba yaumuk dhahaba ba'duk. Kalau sebagian hari kamu sudah hilang, satu hari hilang terlewat, berarti sebagian dari kamu juga berkurang. Jadi manusia itu dari kepala sampai kaki itu sebenarnya adalah kumpulan beberapa hari. Kalau terlewat satu hari, berarti ada bagian dari dia yang hilang. Karena itu lucu, kalau ada orang tambah umur seneng. Masya Allah, ulang tahun kesekian, seneng bikin pesta, nggak sadar tambah dekat sama kematian. Tidak sadar itu. Nah, jadi ya ibna Adam innama anta ayyam, wahai manusia kamu itu hanyalah kumpulan beberapa hari. Kalau hilang lewat satu hari kamu, berarti sebagian dari kamu juga hilang. Ini ucapan ini karena muncul dari hati yang bersinar, ulama yang mengamalkan ilmunya, yang menggabungkan ilmu zahir batin, yang hatinya hidup. Walaupun didengar oleh telinga orang yang hatinya mati masuk ke dalam, sehingga hati yang mati berubah menjadi hidup. Seketika orang tadi yang asalnya tidak pernah kepikiran urusan agama, langsung dia nangis, menyesali masa lalu yang telah dia lewati hanya untuk ngurusi dunia, langsung menangis, tobat, serius ibadah sampai menjadi pembesar orang soleh di masanya. Yang sampai dia bisa dijadikan tawassul. Kalau kemarau panjang nggak pernah turun hujan, namanya dia disebut turun hujan. Yang asalnya cinta dunia tadi itu, tapi barokai hadir majlisnya orang alim yang menggabungkan ilmu zahir batin, walaupun niatnya asalnya iseng.
tapi masuk kata-katanya ke dalam hatinya, berubah total. Karena itu kita itu harus sering-sering mendengarkan perkataan orang-orang alim yang model seperti itu. Jangan pokok ngomongnya enak didengarkan. Banyak orang ngomongnya enak, tapi tujuannya bukan lillahi ta'ala, kepingin terkenal, memperbanyak follower, subscriber, nyari gaji dari YouTube, gitu. Atau kepingin terkenal, kepingin viral, kepingin dihormati, kepingin harta. Lah, ini omongan-omongan orang kayak gini, yang online ataupun offline, itu tidak akan terlalu manfaat, tidak ada manfaatnya untuk kita. Tidak sekedar omongan enak itu kemudian manfaat, tapi yang ngomong itu juga penting. Sama-sama omongan baik, walaupun kita diajari untuk mengambil perkataan baik dari siapapun. Tapi kalau yang ngomong itu antara zahir dan batinnya nggak sama, kita ambil omongannya, tapi biasanya nggak manfaat untuk kita. Ya cuma sekedar menambah wawasan gitu aja. Yang ngomong juga penting. Kita memperhatikan omongan iya, tapi yang ngomong juga penting. Karena kalau yang ngomong itu hatinya hidup, omongannya baik masuk ke hati kita, nggak akan lama. Hati kita akan bersambung kuat dengan Allah Subhanahu wa taala dan bersambung kuat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yuwaffiqna wa iyyakum lil majal salam wa 'allimna ma jahilna wa yuwaffiqna lil 'amal bima 'allamna wa yarzuqna ikhlas fima 'amilna wa fima 'alimna ya rabbal alamin. ويشرح صدورنا ويسر امورنا في صاعدينا ودنيانا واخرانا يا رب العالمين ويشفقنا تربيه اولادنا واحبابنا على سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى تربيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحيي قلوبنا من نار معرفته ويحيينا على محبته ومحبه حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحشرنا واياكم في زمرته صلى الله عليه وسلم في عافيه وسلامه وصلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الضالين الحمد لله صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.